ओके भाई साहब रिसर्च स्कॉलर हैं। भाई साहब को कई चीज हो चुके हैं ओके और ये डिफेंस के रिसर्च स्कॉलर हैं। ओके वो वकील हैं। भाई साहब एलुमनाई हैं यहाँ के। ओके तो सभी को आप जानते हो। ये दिनेश जी तो लीडर हैं, आपने ले लिया होगा इनकी भाई। या Our vision is to provide the welfare for the student. This is your vision? ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਏ ਕਲਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ क्या पार्टी कुछ और नहीं पूछ सकता ਹੈਗਾ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ Okay, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ दिनेश जी को बुलाना एक मिनट। दिनेश जी May I know what your vision towards this party is? अपना जो एबीपी का विजन है, विजन साफ है कि सही अपनी आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी के लिए काम करना अपना नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे हिंदुस्तान में काम करता है। लेकिन यहाँ पे अपना एबीपी का पुसू, इंसो और एबीपी 3 पार्टियों का गठबंधन हुआ है। तो हमने यहाँ पे अपना विजन रखा, अपना मिशन रखा, जो यहाँ के लोकल मुद्दे, यूनिवर्सिटी के जो प्रॉब्लम्स है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम को हमने सामने रखा है। और हमारा विजन है कि उन प्रॉब्लम्स को दूर करना और बच्चों के लिए अच्छे से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करना। चाहे वो फर्स्ट हमारा जो यहाँ पे एजेंडा है, टीचर्स की प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉपर्स की बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉपर रूप से हर डिपार्टमेंट में प्रॉपर टीचर नहीं है। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और चौथा है जो नए डिपार्टमेंट खोले जा रहे हैं उससे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उससे हॉस्टल की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जॉब प्लेसमेंट के लिए एक हर साल जो जॉब प्लेसमेंट अभी शुरू हुआ है, तो सबसे पहले एबीपी ने शुरू किया था और पिछली बार उस गठबंधन काउंसिल में आया तो शुरू किया था। तो हम चाहते हैं इस बार अपना पूरा पैनल गठबंधन में आएगा तो हम परमानेंट एक जॉब प्लेसमेंट मेला लगाएंगे। तो अपना है कि यहाँ पे अच्छी फैसिलिटी है और जो गुंडा तत्व है, यहाँ पे गुंडागर्दी होती है, उसको ਆਪਾਂ खत्म। ਦੇਖੋ ਪੁਸੂ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁਸੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਪੁਸੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ये आइडियोलॉजी है क्या? And how is it different from other parties? अपनी आइडियोलॉजी है कि जो यहाँ पे लोकल ग्रुप है, लेकिन एक अपनी आइडियोलॉजी जो कि नेशनल इंटरेस्ट में सोचती है। हम लोग कभी भी डेस्क मूवी नहीं दिखाते, कोई थिएटर मूवी नहीं दिखाते। आप लोग को मोस्टली पता होगा, आप लोग रिपोर्टर हैं, तो आज के अखबार में देखो, कल के अखबार में देखो, उनके यही सोच है। लेकिन हम पूरे साल भर स्टूडेंट के लिए काम करते हैं, कोई एक दिन नहीं, पूरे 365 दिन काम करते हैं स्टूडेंट के लिए। और स्टूडेंट को नेशनल इंटरेस्ट में जोड़ते हैं। नेशनल प्रॉब्लम जैसे भी करप्शन को लेकर भी इतना बड़ा मुद्दा था, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन काम सोई नहीं, किसी ने नहीं किया, सिर्फ एबीपी ने किया। एबीपी आइडियोलॉजी, चाहे आतंकवाद हो, चाहे टेररिज्म हो, उसके लिए भी एबीपी हमेशा ही रहती है। तो अपने एक ही पूरे हिंदुस्तान में एबीपी काम करता है, सिर्फ ये यूनिवर्सिटी नहीं, ना चंडीगढ़ नहीं, ऐसे ऐसे पता नहीं शहर कितना है कि पूरे हिंदुस्तान में महासागर की तरह है एबीपी। कोई एक नदी नहीं है छोटी मोटी जो नदियाँ, इसमें छोटी छोटी नदियाँ पता नहीं कितनी मिलती है। तो महासागर एबीपी पूरे हिंदुस्तान के हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में एबीपी काम करती है, एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी। आप पर्सनली कब से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए और what prompted you to get into the party? मैं 2007 से काफी सक्रिय हूँ एबीपी में। और इस समय मेरे पास एबीपी का, मैं चंडीगढ़ का चीफ हूँ, साथ में मेरे पास 2 डिस्ट्रिक्ट पंजाब के, मोहाली और रोपड़, और साथ में मैं एनईसी का मेंबर हूँ, नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। प्रेजेंट टाइम में मैं मोस्ट ओनली इंडिया के मोस्ट ओनली यूनिवर्सिटी कवर कर चुका हूँ, इलेक्शन के लिए भी और अदर भी। मैं मोस्ट ओनली हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी कवर कर चुका हूँ और मेरा स्टूडेंट के बीच मिलना जुलना रहता है मोस्ट ओनली। तो मेरा सिर्फ लोकल नहीं है, अपना पूरे हिंदुस्तान में जाना। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਪੁਸੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਇਰ ਮਿਡਲ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡੀਆਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕਰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕਰ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂट्स ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ। आप किसी को आइडियलाइज करते हैं पॉलिटिकल सर्किट या किसी कहीं भी इन जनरल?
मैं अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी को अपना आइडियल मानता हूँ। और ऐसा क्यों? एक अच्छी छवि एक ग्राउंड लेवल से उठ के आया। अटल जी एक कॉमन फैमिली से थे और एक कॉमन इंटरेस्ट था। आज भी देखिए उनके पास कभी कोई नाम नहीं है करप्शन में, कोई फैमिली नहीं। मतलब आप देख लीजिए आज के जो जितने भी लीडर हैं सारे करप्शन में फंसे होते हैं, उनके फैमिली रहे, लेकिन अटल जी ने पूरी अपना जीवन देश समाज के लिए लगाया। वैसे ही नरेंद्र मोदी जी देख लीजिए आप, एक आइडियल है, एक मतलब एक लीडर जिसे लगता है कभी करप्शन में नहीं। और एक नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले का बेटा था जिसने खुद एक खोखे में चाय बेची है। आप सोच सकते हैं आज यूनिवर्सिटी में देखिए सारे लंबी लंबी गाड़ी में कहाँ चलेंगे ये कॉमन लोग भी जा सकते हैं। आप बोलिए, आप लोग रिपोर्टर हैं जो यहाँ लंबी गाड़ी में घूमते रहते पीछे लंबी लंबी, क्या उस स्टूडेंट के लिए तो समाज में जाएंगे क्या सक्सेस? आप बताइए। जब तक आप कॉमन लेवल से ग्राउंड लेवल से मेहनत नहीं करें। नरेंद्र मोदी ने ग्राउंड लेवल से चाय बेची है और दिन में अपना काम करता था, अपनी फैमिली के लिए गुजारा चलाता था, रात को ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੱਕੜ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਥਾਰਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। पॉलिटिकल एस्पिरेशंस क्या है? मेरा है कि मैं जब तक भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ तब तक मुद्दे इशू पे लड़ता रहूँगा। नेशनल मुद्दे, स्टेट मुद्दे, लोकल मुद्दे, चाहे यूनिवर्सिटी के, और किसी भी को कोई प्रॉब्लम होती उसके लिए 24 आवर्स मैं उसके लिए कहीं भी खड़ा होने को तैयार। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸੋਈ ਸੋਪੋਲਾਈਟਸ। ਆਲਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਮ ਨੋਟ ਅ ਪਾਰਟੀ ਬਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਕੋਈ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਥ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਦੀ ਵੋਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੋਸਟਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। I'm Smirpal Kaur Yohal, standing as a Vice President on the behalf of Sopo Soi panel. Friends, ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵੋਟ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ ਦਾ Sopo Soi panel. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 30 ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 300 ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਂਟ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬॉयਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਪੀਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆ। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? Actually, there should not be any involvement of the politicians party. There should be a secular party for the students. Okay, the student party is that which is run by the students, not by the politicians either. ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਲ ਪਾਰਟੀ। Any question? ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी और ਹੁਣ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया और सोपू ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨਡ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। और अलायंस होने के रीजंस क्या थे? ਰੀਜ਼ਨਸ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਪੂ ਇੱਕ SY, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਿਆ।
ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ। Where do you see the party 5 years from now, 10 years from now? कहाँ देखते हैं आप अपनी पार्टी? ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਪਾਰਟੀ। आप किसी को आइडलाइज करते हैं ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, और ऐसा क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। What is this thing about student politics which keeps you going, you know, within the university? हम सुनते हैं 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल। क्या है ये, मतलब ये क्यों है? ਸਟੱਡੀ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਐਮਏ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਐਮਏ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਯੂਜੀਸੀ ਜੂਨੀਅਰ 7 ਸਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। मेरी खुद मैंने 7 साल हो गए थे। You're obviously supporting SOPU. For what reasons हैं आप? Reasons क्या है? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਕ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਪੂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ। ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਆ। पर वो तो दूसरी भी पार्टी वेलफेयर के लिए सोच रही है। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇਖੋ, ਕਟਿੰਗਸ ਦੇਖੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਸਟਲ, ਮੇਰਾ 9 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਗਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 7 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ, ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹਾਰਨਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। Are you working for the party या फिर आप party supporter? ਮੈਂ ਸੱਚ ਸਕੋਲਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਬਟ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਐਂਡ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। आपके कोई पर्सनल पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी हैं या बस आप यूनिवर्सिटी में ही? ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਓਨਲੀ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟ। ਕੋਈ जस्ट फॉर स्टूडेंट्स? ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। आई एम प्रेसिडेंट कुसुम। आपकी आइडियोलॉजी क्या है? स्टूडेंट्स का राइट जो उन्होंने मिलना चाहिए, किसी भी तरीके अथॉरिटी के अगेंस्ट हो भी सानू लड़ना पैंदा सी। अथॉरिटी के नाल लड़दे स्टूडेंट्स के राइट। लास्ट ईयर एक इंसीडेंट होया सी अपने BDS डिपार्टमेंट के एक गर्ल स्टूडेंट के नाल एक उन्होंने डायरैक्टर ने अपने ऑफिस के बुला के लड़की के नाल मिसबिहेव किया है ना, और उस दे लिए मैं 6 दिन हंगर स्ट्राइक की सी। और हंगर स्ट्राइक करने तो बाद मैं काफ़ी टाइम हॉस्पिटल के एडमिट रहा, और इस करके जो मेरा ना लॉ डिपार्टमेंट में स्टूडेंट था, मेरे सारे एग्जाम्स क्लीयर नहीं हो सके, तो मेरी नॉमिनेशन क्लीयर नहीं हो सकी। इस करके मैं एज ए प्रेजिडेंट कैंडीडेट इसको अनाउंस किया। वैसे प्रेजिडेंट की सीट मेरी सी, मैं ही प्रेजिडेंट इलेक्शन लड़ना सी, और इस करके मैंने अनाउंस कर इसमें देखो 1977 तो सब स्टूडेंट्स के वेलफेयर में लगे हुए ने, किसी भी ऐसे मोटिव नाल नहीं कि जित हार मटीरियल हैगी आ उस टाइम के उत्ते भी स्टूडेंट्स का वेलफेयर करते सी। जदों स्टूडेंट इलैक्शन नहीं होती सी 1977 तो जब इलैक्शन नहीं होती सी उस टाइम पे हमेशा असी अथॉरिटी के खिलाफ चले हाँ जिथे स्टूडेंट्स का राइट खराब हो रहा है। And what do you think about student politics in general? स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं आप कह सकते उन्होंने, स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो बना ली भी है। वैसे जो देखा जाए तो एक स्टूडेंट्स का वेलफेयर है, तो इलैक्शन ये स्टूडेंट के रिप्रजेंटेटिव चुने जाते हैं। स्टूडेंट्स को अपने एक रिप्रजेंटेटिव की लोड़ होती है ताकि अथॉरिटी की गल कर सके। सैनट सिंडिकेट की मीटिंग के उन्होंने रिप्रजेंटेटिव होने चाहिए जो उन्होंने गल रिप्रजेंट करते हैं, तो वो अपने वालों चुन लेंगे जो उन्होंने लगता कि हाँ जी ये स्टूडेंट्स ये लीडर साड़ी गल अथॉरिटी के अगे रख सकते हैं, ना कि साड़ी जो गल है वो कंप्रोमाइज़ करनी। इसलिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी आप कह सकते हैं, पर मेरे हिसाब नाल मेरे स्टूडेंट्स वेलफेयर स्टूडेंट रिप्रजेंटेटिव इस तक किसी सीमित रखते हैं। आप किसी को आइडलाइज करते हैं?
जी भगत सिंह। हाँ जी, भगत सिंह अच्छा, और ऐसा क्यों? वैसे मतलब कि वो ये लगता कि उन्होंने अपनी जो जंग जनरेशन के विच उन्होंने अपनी जंग एज के विच उन्होंने बहुत थोड़ी उम्र के विच जो बहुत थोड़े लोग कुर्बानी दे सकते उन्होंने उस टाइम के उत्ते दी जिस टाइम पे इस कंट्री में सारी कंट्री में लोग सी जिस चीज़ ਦੀ। और काफ़ी मैं जो सोच मेन जी उन्होंने हैगी आ एक चीज़ मैं तुहानूं दसनी चाहना कि ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਪਰ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ रहना क्यों नहीं चाहते इसमें? आप क्यों लॉ करके निकलना चाहते हैं बाहर? नहीं देखो मेरा पैशन है बढ़िया ठीक है लॉ करके ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਟੱਚ ਰੱਖੀਏ ਪਰ ਜੋ ਲਾਅ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅੱਗੇ ਜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਲਾਅਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪੈਰਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਟੱਚ। और आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं? देखो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जान तो चाहता नहीं हूँ, स्टूडेंट वेलफेयर कर रहा हूँ, ऐसे ही करता हूँ। पार्टी है ये सपोर्टिंग? एक्चुअली आपको क्या लगता है इस पार्टी ये क्या करेगी आगे जाके, इसकी विजन क्या है? देखो मैं सपोर्ट तो सचमुच कर रहा हूँ लेकिन जो आने वाली पार्टी है वो मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर आप सोपू को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? शुरू से ही है। एनी पर्टिकुलर रीजन कि आप पहले सपोर्ट करते थे और अब आपको लग रहा है पुसू आएगी? फ्रेंड सर्कल मेरा सोपू के साथ ही रहता है। और अब आपको क्यों लग रहा है कि पुसू आएगी? स्ट्रेंथ उनकी जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ? या आई थिंक आइडियोलॉजी में स्ट्रेंथ होनी ज़्यादा ज़रूरी है बजाय की पॉपुलेशन पार्टी वो की। तो आपकी बात ठीक है पर पॉपुलेशन पार्टी की जिसकी ज़्यादा वो उससे विद इन पुसू और सोपू आप किसी को आइडलाइज करते हैं? कोई आपको लगता है सही लीडर है यहाँ पे? देखो अभी तो ये नए नए आते हैं बच्चे ही हैं मतलब इस पे कोई क्राइम केस नहीं पड़ा होता उसको खड़ा कर देते हैं। जो लीडर होते हैं उनके पे तो काफ़ी केस पड़े हुए हैं क्रिमिनल केसेज हैं उनका आना मुश्किल ही होता है तो मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। तो आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बारे में इन जनरल क्या सोचते हैं? इन जनरल ठीक है बचपन है लड़ाई झगड़े ना करें तो ज़्यादा बेटर है। This time the student politics elections are going really well. And the positive thing this time was that there was very less violence. And it was very good of the student leaders that they have accepted our request. They have shown a positive attitude towards our council. The other thing which I think should be consciously taken by the university is that they should adhere to the recommendations given by the commission. And we have seen on the case this time that the limit imposed by the recommendations of the commission report have not been met. They have crossed, we feel. So probably we will try next time that this thing will also. वो हू वाला डांस नहीं करते थे वो? नहीं मैं फ्रॉक होता क्या कहते हैं आपको? 15 में रहते हैं 3-4 हैं लड़के आप जैसी अभी थे कुछ नहीं करेंगे। नहीं मैं तो एम इंग्लिश कर रहे हैं। कौन सा ईयर है? कहाँ से कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कौन सा ईयर है? सेकंड ईयर। वो
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕੌਣ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦਾ ਮਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਮਾਰੇ ट्रायल किया ना। हाँ जी बोलिए। आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं? मैं हिंदी हिंदी भी, इंग्लिश भी, पंजाबी भी। तो आई स्टार्ट विद इंग्लिश। हिंदी ओके। आप तो इस इलेक्शन के उसमें नहीं है इन्वॉल्व और आप भी किसी चीज़ को यहाँ पे वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं? कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपको ये जो आप स्टूडेंट्स के बीच में ये इलेक्शन देखते हैं, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स देखते हैं, आपका क्या नहीं आपका क्या इस चीज़ के बारे में विचार है कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपको देख के क्या लगता है? अगर पीसफुल इलेक्शन होता है बच्चों का है तो उनका भविष्य भी है, कोई नेता भी बनता है, कोई लीडर भी बनता है। बाकी एक मिनट पहले थोड़ा खाली कर दे यार सारे। आपका क्या व्यू है इसके ऊपर, क्या विचार है? इलेक्शन के बारे में तो हमारा कोई तो हम विचार रख नहीं सकते। आपका कोई विचार नहीं है? नहीं, हम रख ही नहीं सकते। नहीं मतलब आप आसपास देखते हैं, कुछ तो सोचते होंगे कि क्या चल रहा है, ये क्यों स्टूडेंट्स ये सब कर रहे हैं? देखो ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स है और इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता है सही है कि गलत है? इसके बारे में नहीं। तो आप तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन कह सकता भी सही है। हमारा काम जो है पीसफुली जो भी काम है तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? पीसफुल रहते हैं ऑब्वियसली आपकी वजह से। How many leaders do we have from Punjab University? How many of them are in state, if not national politics? How many of them are here? No one. Last year also I was supporting WISU. I am quite happy and satisfied with the works they have been doing. They have been quite supportive in each and every sphere. Okay. They are very genuine people. Okay. They don't make false promises. Oh yes, have you seen any change? They are becoming more sophisticated these days. Sophisticated like how? From giving parties to in pubs now they are distributing laptops and phones and recharge, mobile phone recharge. So stakes are higher now. Okay. But rules are same. Buy votes and win. For the president, they're not standing, but there are candidates for the vice president.
Just one. Yeah, there's one candidate. Yeah. Even our DR from our own department is going right. Monthly chief elected from our section. I think you're getting a lot of representation. I think also a little hesitant to come forward and be presidential candidate because of the all violence and everything. Who is ready to help? Those who want to, they know where to go. Okay, I'm actually unaware of it. I just read it in the newspapers. So I don't know how far it's regulated or if it is even there. So, no, I'm not responsible. Whom do I idealize in? I'm still looking for my ideal. Maybe I can say few of my English teachers. I think it's needed because we need to fight for our rights and everybody needs representation here because the authorities, I don't think they're very cooperative. Which party do I support? It's good for those who win, and those who lose, they will lose their laptops also and mobile phones that they are giving to win votes. Otherwise, it doesn't matter. Whatever they do it for themselves also. Just for fun. Yes. Everybody is a mix of good and bad. So you can't really name the whole party bad just because of a few people there or whatever. But I'm sure there will be people who actually go out and come to the Yeah. Usul. They should be done peacefully and no paper should be wasted. और गंद नहीं पाना चाहिए डिपार्टमेंट्स के अंदर जो स्टिकर्स उतार के पाते हैं. And I've already told this party for this. And what did they say? They said कि ਅਸੀਂ ਧਿਆन ਰੱਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਮ. Also to make university a better place for students, I guess. It's very good as long as it don't disturb the classes. But what I feel is that all the agenda should be put forward in front of the students after the classes and not During the classes. Yeah, it's very good. It's a bit of fun also. Something I look forward annually every year. So it's good. So we have now it's not the time like to work hard or to add grassroots level. We have done work during admissions, during various counselings of various departments. Now it's just the time to just hold our votes with us. Like it's an end moment. Like we are telling the students who are freshers, because the students who are in second year, they are already there. They know which party, because they last year when they came, they know which party has worked hard, or they are having like we are in fourth year. Now we can't change our party. We are in one party. The thing is that the main difference, making this is the first year freshers. So just we have to work on freshers. Now freshers and in hostel like other party people are saying, they are saying against us, who has done, and our party will say what wrong they have done, their president has done. So it is the time like just to hold our votes and tell them our agenda. And last year our party, like we were in power. This year like there was little bit disunity between two groups, Jitendra Singh group and Sukhi, but now we all are together and we are doing our best that we should we can win elections. So you are orienting towards the freshers. Yeah, all the parties are focusing on freshers. Supporting a particular party? Yes. Which one? And why so? Actually both Sopo and Sui, because they help us very much Okay. for the degree. And You guys are freshers? no, We are from MSc. Okay. Okay. and Are you party workers? no, we are not. Okay, not. So why are you supporting them? Like we have done many of our works Okay. for our department also. Like? Like small problems like water coolers and all, Fans, basically hostel accommodations, etc. for the students. What about the other party? What turns you against them? No, actually each party has particular something specialty. Like as a Kusu we talk about, it's also a very good party. Last year they also worked a lot for us. So there's Basically, we are supporting one party. One party. We are Your whole department is from last Actually, year, 4 or 5 years. So that's the only reason you're supporting them. Okay. Otherwise, Pusu is also equally yeah, best. equally good. No doubt. I'm super party president. Oh, Acha, hi. So now the question does not apply to you. Which party are you supporting? So, what about you guys? Obviously. He's our friend, and so we are supporting him. Just because he's a friend. Yeah, and
we believe on him that he will do some good for your university. Okay. Can you list out a few points on what you aim to do? First of all, we came in power in 2008 to 2010. Okay. We make president sit in Senate. Now we are demanding president should speak in Senate because of student welfare. Second, it's about teacher evaluation. In sciences there is favoritism in teachers and students. Blackmailing system ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਬੱਚੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ। ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਸਟਲਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਮੈਨੇਜ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। Just like me, I didn't get the hostel. ਹਾਂਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹਾਈਟੈਕ ਕਲਾਸਰੂਮਸ। ਫਿਫਥ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈਲਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋਬ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2009-2010 ਚ ਅਸੀਂ ਜੋਬ ਫੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 157 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਰ ਪਲੇਸਡ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਯੂਨੀਵ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜੋਬ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ। What is your vision towards working in this party? What is your vision as you're a president? I am a party president of Okay. What is your vision in like for example you win, which I think you would. ਹਾਂਜੀ, I told you before ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਕੰਮ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ 14,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਮੇਕਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਅੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟੀਚਰ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਇੰਸ ਫੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਇੰਸਿਸ ਓਨਲੀ ਫॉर ਸਾਇੰਸਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਖਿਲ ਬੰਸਲ ਫਾਰਮੇਸੀ ਫੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸੌਲਟ 2011। ਉਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਫੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰਲਸ ਨੇ ਹੋਸਟਲ ਨੰਬਰ 6 ਤੋਂ ਹੋਸਟਲ ਨੰਬਰ 7 ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦੇ ਵਿਲ ਗੋ ਫਰਮ ਆਊਟ। ਹੋਸਟਲ ਨੰਬਰ 3, 4, 5, 6, 7 ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇੰਟਰਲਿੰਕ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਵਟੀਜ਼ਿੰਗ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹਨੇ ਗਰਲਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਸਾਈਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਵਾਈਫਾਈ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਸਲੋ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੀਡ ਹੋਣ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। Okay, a last and a personal question. Why do you choose to be a party president or in Thrissur or in any other country area? In Elections. ਮੈਂ ਜੀ Any I will tell you, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਆਲ ਨਾਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੈ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। Do you have any political aspirations? ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ਮ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਸਰੇਆਮ ਸੈਕਟਰ 70 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀ ਇਹ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੇਆਮ सड़क से खड़े होके मार्केट के सामने खड़े होके गोलियां मारी गई। Politics in this university is really complex. Actually, I think it's more of a power play rather than any student leader politics. Because I've seen my friends, they came in the first years of our graduation and they wanted to become MLAs.
So this is their stand when they come into university. Plus, there are many political parties, but I would like to point out this Anna Hazare campaign, which was so much in vogue. So the parties which were funded by Congress, they did not come up in the campus, and I really felt bad about it because this was a major issue. They should have come for or against, that's a different thing. They are not visionaries. Who told you they are visionaries? The absolute power corrupts absolutely, so whichever party comes into focus is corrupted as such. It's a choice between two evils rather than being there for the welfare of the students. And yes, there are some good students and good leaders as well who really want to help us, and they really help to our demands, and they're having many works like betterment of hostels and department facilities as such. On the other hand, when it comes to politics, there is a very essential quality to these political parties that should be there in a university campus, because their teacher politics is also at par with student politics. For example, in colleges we are not given those rights which we have here. So there should be a student body which should be really strong, which should uphold the student rights to come against, not against, but yes, there should be some equilibrium between teachers and students at this age, because we are all postgraduates right now. So as such, parties are of help, but there are some people who come in between only for their own basic, own selfish motives. That makes party corrupted. Mostly the people who have a vision never come to power. Do you think they know what's the difference between agenda and a vision? They will choose not to have a vision. According to them. Agenda works for them. Having an agenda works for them. Political system is very much here, and it should be a part of Punjab University. There should be political parties, but it's up to us to make it good or bad. Actually, ये सब मजा ले रहे हैं. See, students तो पूरा मजा लेते हैं because they know that छुट्टियाँ मिल जाएंगी. Then they, especially the hostelers, they get entertained by whatever happens. Hostels में लड़कियों की लड़ाइयाँ होती हैं, पूरी cat fights होती हैं, and there are people who actually enjoy it. They wait for these cat fights, in fact. The parties which are funded are not those by leaders. There are some people behind them who fund them, and the leaders are of their own choice, which will do their work. So I personally feel that the presidents, the vice presidents, they are a general head of the overall propaganda of a party. They are not individuals. If there is someone I see, why cannot an independent candidate become a president here? Because of the party funding. So I think they are a propaganda heads rather than individual party leaders. और हो गए उसके बाद क्या? उसके बाद everything will settle down. जैसे dust settle down हो जाती है ना, थोड़ा टाइम बाद list settle down हो जाती है. Nothing, nobody would be seen again, and then you will get to see them only when the new session begins, and we have to fill the forms. That's it. Do you think just like the politics of India, where we stand as a whole nation, it's similar? It's like a micro form of the India, microcosm. Microcosm. वही चीज़ है हाँ. वही चीज़ है. Complete politics. Everybody is a diplomat here, and They all belong to political parties and they are doing everything for personal interest, nothing for the university as such. Well, not as such any particular party, because it has been a year since I have been here, and I just don't see any major work which has been done by them. I cannot see it. It doesn't mean that it doesn't exist, but I'll go by the majority probably. Maybe I'll vote by what my friends say or something, because in particular I don't have opinion because I haven't seen something substantial. इसके बारे में क्या कह सकते हैं? You cannot stop anybody from getting admitted to a department, and then you cannot stop them from leaving as well. And you cannot judge whether a person is serious for admission or not. So we cannot do anything. It's not in our hand, and because India is a democracy, you cannot stop them from getting admission in these departments. तो एक सीट अगर waste होनी है तो वो होनी ही है. वो एक सीट से किसी और का future खराब हो जाता है. कोई serious student is losing something because of this. ऐसे, it's not because of these political bodies. It's also because of lot of other people जो किसी stupid reason से कहीं पे admission ले लेते हैं, and then they do not even vacate the seat for some other candidate. There are a lot of people in our department who would never turn up. They never turn up.
I've seen people taking admission in English department just for girls because there are so many, the strength of girls is high in the department. So these are also a lot of reasons. Basically, we are here from past 3 years, and our friends were from this party only. Because of them, we are with this party. But later on, they are very helpful. Whenever we need anything to be done, any work in the Adam block or anything else. So you aren't part of the Sopu family. You just We are the part of it. I'm supporting Sopu Party. And why is that? Just because they are good enough. They did a lot of work for the university. They went on hunger strikes for the girl students. I guess. Think about student politics. Do you think it's right or wrong, or It is right, but till the time it's not violent. It's good. But when it becomes like other politics, national politics, it's bad then. so you think it's not like national politics? It becomes, yeah. If they'll do something, then only they can stand next year also. This is not the case that, okay, 1 year has passed, so second year you don't have to come. Do you idolize any one of them? Oh, I think Robin Brad is good. Basically हमारा alliance हुआ है AVP पुष्टि और इंस्टीट्यूट मैं I belong to AVP पार्टी। ये है कि जो भी मेरा जो है वो है पूरी गर्ल्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें सॉल्व करना, लाइक और भी है इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिवर्सिटी वो सॉल्व करना, बाकी टाइमिंग होती है प्रोफेसर फैकल्टी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना। Fighting for youth, that is the main reason, that is what pumps her, to just keep on working. हमारे साथ पिछले 3 साल से है ये, और पिछले 3 साल से she's been working very hard, efficiently for girls. What are the ways in which you're fighting for youth? So girls like hostel, ठीक है, hostel facilities, providing, girls को problem होती है Wi-Fi की बहुत ज़्यादा hostels में, उसके लिए, so she's fighting for the girls. That's the main issue क्योंकि girls के लिए stand लेने वाला कोई नहीं होता, mostly कोई panel में seat नहीं आती girls की normally. So that is the reason she's the one who's taking stand for girls, and she's the one who wants to come. She's the face of girls. Okay. In the future, 5 years from now, 10 years from now, ये कहाँ तक पहुँचेगा? देखिए पार्टी बहुत आगे जाएगी बिकॉज हमने अलायंस किया है, तो ये यही है कि हमारा एक इंट्यूशन है कि जीतेगी जरूर, कि अलायंस हुआ है वीपी के साथ, तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टी। Let's see what's happening. Not idolize anybody. We appreciate everybody's hard work. That's the main agenda. We want to work hard. Hard work. Or down the line after 5 years, we'll keep on climbing the ladder. Our department is in an upcoming stage. Like it's been started from last past 3 years. What is the name of the department? UIHMT, University Institute of Hotel Management and Tourism. So we basically right now we don't have any infrastructure as such. We are having it. It's under construction. Okay. So it's been started by this party, Sopu. So we are supporting them because they are going for it. Like they are helping us to do it. They are asking the faculty members to construct it as soon as possible. Any necessary things required for the department or for us, they are trying to do it. They are totally for us. We feel that they are genuine people, so we think we should support them. So Are you working for the party or are you party supporters? As such, I am a first year student, so I can't stand for the party. Okay. So next year I'm going to be standing representing my department. I can't tell you about that next 5-10 years. Till the time I am here for like 3 years course, what best I can do for my party or for this institute of mine, I'll do the best because I know what's lacking behind and what's going to be in the past 2 years. But do you guys have a vision about this party? You think it will go somewhere? Yeah, because in future, I guess, because our party workers, as if our president, Robin Brad, they are all going for a good step. As such, they are not going to stand in elections because of some problems they are facing in nominations. So I have those pamphlet which shows us the name of the representative, Pushpinder Singh. He's going to be the president. He's going to get voted tomorrow. So. And do you idolize anybody in general? In general, not within the party or outside the party, anybody? It's going to be Captain Kawaljeet Singh. He passed away. He was one of my family friends, you can say. His son, Bunny. They are like a good cause, like right now. They are doing something for us, you can say, or for the country right now. They are helping Punjab, developing.
they are. And what do you think about student politics? Student politics, it is required for some help. And we can say that negative side देखिए यदि तो ये है कि excess नहीं होनी चाहिए. It should be balanced. कि education and politics. Now you'll be standing in the elections next year, you said. And what about the hotel management course you're doing? I'll be having, like, I'm not missing my classes, lectures. Still, I'm supporting them. Okay. After, when I get free time, I'm there. I do work for the party. I am supporting them from my first year. Yes, in first year I just voted because seniors were coming, they were telling that yes, Sopu is a good party. Okay, I went with the flow. I voted for Sopu. The next year when I saw the work, I supported them because one of my favorite seniors, Monty Mohit Taneja, was standing. I supported Sopu for that reason. Robin being one of our friends, and he is actually working for the welfare of the party. He's done much things for our department, including HMT. But everybody is doing good things. Like everybody is claiming to do good things. Well, in the last year, Pusu won. The president was from our department. But the thing was, the day he won, after that we were not able to see his face even. He was from UIT, he did nothing for UIT. He was from our department and still he did nothing for us. Nothing for us. And everything, that whether it was the fight at Stussy or that showing of chairs at Jhankar Fest, everything was done by Pusu members. They defaced university's reputation, and we want that the reputation of university should be maintained. We are from well families, good families, and we don't want our parents to think like that you study at Punjab University, what kind of university it is, and people are fighting, having fights, and etc. This was what we wanted to change, and that change we have brought. Sopu has brought that change. On alliance with the SOI, I believe that we are having a fairly good chance. What about you? Chances क्या हैं vote लेने? Follows. I told you, many nominations have been cancelled in all the departments, not just one department. Many nominations are cancelled just because of the Lingdo committee thing, you know. So what will you say about that? And criminal records of the... I tell you one thing. The Lingdo committee, this year, whatever was being observed in university, didn't you find that it was like criminals की election चल रहे because the kind of vote they have recruited? Because seriously, ना हमें canvassing का मौका मिला, ना हमें proper campaigning का मौका मिला. 3 दिन पहले हमें कहते हैं कि लिंक दो, 72 घंटे पहले लगेगी. पूरी रात हो जाती 11 बजे जाके VC के ऑफिस से इंस्ट्रक्शन आती नहीं लिंक दो 24 घंटे पहले लगेगी. One whole day was wasted. Right? Authorities play a part in spoiling elections. They never play a part in giving healthy competition. That's what I have to say. Rest, we won. Been hearing perks मिल रहे हैं, laptops मिल रहे हैं, और recharges हो रहे हैं, and you don't think any of that is happening? Really? And you haven't even heard of it? But it's openly coming in the newspapers, today's newspaper. आज के newspaper में तो ये भी आया कि लोग admission ही इसलिए ले रहे हैं ताकि वोट दे सकें. No, we've heard of giving of liquor bottles, but nothing else. Okay, you think your party is involved in the liquor bottle? Not till now, but I've heard it right in some of the news. What is your general viewpoint on these perks? General viewpoint. Is it good or bad or? I believe if certainly a party is like doing it for the welfare, like if someone is voting, they need to give something in return, just to show that they are happy. Liquor? Because some of the guys like liquor, I don't prefer it personally, but what I believe is it should be. It's like a nothing gesture. wrong with it. Yeah, nothing wrong with it. Okay, one very interesting fact about the elections is that I've heard of a lot of perks which they are giving to the In UIT, ask anyone. Whenever we campaign, we say, सोपू कभी खिलाती नहीं, सोपू कभी पिलाती नहीं है, सोपू कभी मूवी नहीं दिखाएगी, मगर हाँ, आपकी वोट सोपू को आएगी. So they are not involved in it? We are not involved yet. I tell you the story of the just yesterday. We got to know that our juniors have been taken away by the Pusu members, those who avidly support us, and they were taken for movies, the freebies, whatever they were, whether it was food from NFS or it was cold drink or even the beer, everything. So when after drinking all that stuff, the juniors came in the morning and said, "Sir, vote is for Sopu." Whether we have it from every other party, the vote is for Sopu. Because they know we don't give anything to eat, we don't give anything, but we work.
So, anything you want to say about anything happening in Punjab University right now? Let them fuck themselves. They won't do anything for you. कवर गई कर So whom do you think is going to win? We are going to Okay. Who do you think is going to win? Which party? Sopu party, Sopu and Okay. Soipanel. Alright, thank you. Thank you.
हैं